Pindot, no? Pinapatihan ito takinan ng kadili-dili. May ara nga nauna, may ara nga nauri. Okay, check natin audio ni J5. Okay, next, RGV. Next, DEORIOS. Okay, so, showdown lang niya. May isang dibdiban na ida, mga audience na daan, may hilig na sa mga trash talk. Okay, so go, J5, RGV, and DEORIOS. Ready? 3, 2, 1! Lock it in just like that. RGV Mini Sound. KPN ACS Mini Sound. DEORIOS Mini Sound.